Assalamualaikum. Welcome my YouTube channel. Watching of the full video and subscribe my channel. Thank you. आज की वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन डिज़ाइन और बेहतरीन आइडियाज़ लाया हूँ। ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन सीढ़ी के आइडियाज़ जो एक अहम तरीन तासर देते हैं। अपने घर के इस भूले हुए हिस्से को अपनी जगह को आप अपनी नई पसंदीदा जगह में तब्दील कीजिए। सीढ़ियाँ अक्सर खूबसूरत से ज़्यादा अमली होती हैं। ये आपके घर की तरतीब का एक लाजमी हिस्सा है जो कभी कभी आपके अंदरूनी डिज़ाइन के पस मंज़र में धुंधला पड़ सकती हैं, लेकिन अपनी सीढ़ी में सोच समझ कर डिज़ाइन के अनासर को शामिल करना एक आसान फिनिशिंग टच है जो घर के किसी भी जमालियाती को मुकम्मल करता है। पेंट शुदा राइटर्स और दो टून सीढ़ियों से लेकर हस्बे ज़रूरत रेलिंग और तैरते हुए चलने तक इस फहरिस्त में मौजूद आइडियाज़ आपकी सीढ़ियों को अमली से बामकसद तक ले जाएंगी। टीनियल फ्रेश आर्किटेक्चर ने गहरे फर्श, तराशों और दरवाज़ों के बरअक्स लकड़ी के दरमियाने लहजे में तैरती सीढ़ियाँ डिज़ाइन की। शीशा जदीद शक्ल के लिए रवायती स्पैंडल्स की जगह ले लेता है, जबकि ब्लैक मेटल बेंट रेल फ्रेश शुदा आर्ट वर्क और लटकन लाइट कोर से मिलते हैं। अपार्टमेंट के रेमन बोजर ने बेंजामिन मोड के मध्य नाइट ड्राइव के साथ इस डाउन हाउस पेंस्टल की तफसीली शक्ल को बयान किया। रंगीन रोमू वाल कोरोनगर पीतल का एक छोटा सा सकूनस बनावट वाला कशन कोर और एक चमकदार गुलाबी निशान जिससे बेखौफ लिखा हुआ है जगह को मुकम्मल करता है। डिज़ाइनर जूली एन बर्च का ये कुशादा विंटेज की तफसीलात से मुतसादम है। एक चमकदार लकड़ी की हैंड रेल, एक गर्म टून रनर, घूमते हुए लकड़ी के काम के लहजे, एक शानदार फानूस, गहरे रंग का फर्नीचर और ताज़ा फूलों के गुलदान के साथ डिज़ाइन करता एक लपेटने वाली सीढ़ी को एक रनर ने रोशन नारंगी की गैर मुतवक्का पट्टी के साथ लहजा बनाया है। सीढ़ियों के निचले हिस्से में एक कोऑर्डिनेटिंग पेंच ऊपर से मंजर को खुशगवार हैरत में तब्दील कर देता है। इसी सीढ़ी पर जैसे बोलोगिनियो ने डिज़ाइन किया था, पीतले मुस्ततील ज़्यादा पेचीदा वर्जन के साथ मुतबादिल होते हैं जो रवायती नई पोस्ट्स की शक्लों को दोबारा बनाते हैं। एक तजरीदी रोशनी फिक्सचर एक संगी लहजा फराहम करता है। सीढ़ियाँ और फायर विंटेज से मुतासिर कालीनों, गुलदानों और फर्नीचर को जदीद दो टोन राइज़र, एक चिकना महराब वाला दरवाज़ा और लोहे के काम की रेलिंग के साथ जोड़ता है। वाइट्स ने इस सीढ़ी और बैठने की जगह को भी डिज़ाइन किया, जहां फर्श, फर्नीचर, दीवारों और रेलिंग पर स्याह और सफ़ेद रंग का पैलेट काम करता है। सादा रंग प्लेट आर्किटेक्चरल तफसीलात पर तवज्जो मरकूज़ रखता है, बशमूल सीढ़ी का खमदार रास्ता और रेलिंग पर स्क्रोल वर्क। सब्ज़, नीले और टीन के लतीफ़ रंगों में एक दीवार इस सीढ़ी को के ज़रिए सजाती है। तफसीली तहाती बिल्स्टर्स और लकड़ी के रेलिंग वसी आर्ट वर्क के मुकाबले में नुमायाँ हैं, जबकि क्रीम रंग के कदम ज़मीन के डिज़ाइन में घुल मिल जाते हैं। चारकोल स्टरिंग के साथ सरमाई पत्थर की सीढ़ियों से बनी
تیرتی سیڑھیاں اس کمرے کے باقی حصوں میں استعمال ہونے والے قدیم فرنیچر اور روایتی اسٹائل کا عصری تکمیل ہے۔ اس جدید سیڑھی میں لکڑی کے ٹریٹرز کو معطل کرنے کے لیے میرون رنگ کے تاروں کا استعمال کیا دھاتی ریلنگ کے ساتھ شیشے کے پین رنگوں اور مواد پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ اس داخلی راستے میں ایک واہ رنگ کی جالیوں کا کام دیواروں اور چھت کا احاطہ کرتا ہے جو پیانو اور لکڑی کے ہینڈ ریل کے لیے رنگین پس منظر فراہم کرتا ہے۔ جالی دیوار کے ساتھ اوپری منزل تک جاری رہتی ہے جس کا اختتام لینڈنگ پر چوتھائی اونچائی والی وینسگوٹنگ لے آؤٹ پر ہوتا ہے۔ اس ٹاؤن ہاؤس میں مرکزی سیڑھیاں کھلنے سے سارا جیفریک انٹیریئرز کو کھلے کمروں میں روشنی ڈالنے کا موقع ملا۔ شیشہ، سفید اور قدرتی لکڑی کے مواد رہنے کی جگہوں میں روشن رنگوں اور بھرپور ساخت کا مقابلہ نہیں کرتے۔ پی جے سی اے آرکیٹیکچر نے اس سرپل سیڑھی کو گھیرنے والی دیواروں کو ہٹا دیا اور اسے ایک پتلی چھوٹی ریلنگ کے ساتھ ایک بھرپور سیاہ رنگ میں ختم کیا۔ شکل کو کھولنے سے سیڑھیاں داخلی راستے میں ایک ڈرامائی پہلے تاثر میں تبدیل ہوئیں۔ ڈیزائنر کیلی ہومپن نے 2 منزلہ فوائر کے اوپر لٹکائی ہوئی جدید لاکٹ روشنی کے ساتھ اس کھلی سیڑھی کے نرم وقار کی نقل کی جسے جدید سیاہ ریلنگ اور ہلکی لکڑی کے قدم دوسری منزل کی بالکونی کے ساتھ اور گھر کے بے نقاب شاہ تیروں میں آئینہ دار ہیں۔ ڈیزائنر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جو پیٹرن اور مواد کے مرکب کے ساتھ ایک وسیع جگہ کا بھرم دیتا ہے۔ ایک ہیرنگ بون فرش، آئرن پلسٹرز اور فریم شدہ آرٹ ورک باہر سے متاثر ہوکر کیمپی کٹ ہونے کے باوجود بناوٹ اور نمونے مہمانوں کو گھر کے باقی حصوں میں تفریح کی جھلک دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل واچنگ آف دا فل ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہترین ڈیزائن اور بہترین آئیڈیاز لایا ہوں۔ ایسے خوبصورت ڈیزائن سیڑھی کے آئیڈیاز جو ایک اہم ترین تاثر دیتے ہیں اپنے گھر کے اس بھولے ہوئے حصے کو اپنی جگہ کو اپنی نئی پسندیدہ جگہ میں تبدیل کیجیے۔ سیڑھیاں اکثر خوبصورت سے زیادہ عملی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے گھر کی ترتیب کا ایک لازمی حصہ ہیں جو کبھی کبھی آپ کے اندرونی ڈیزائن کے پس منظر میں دھندلا پڑ سکتی ہیں۔